maupay nga udto ha aton nga tanan. Yan na ngay maniniud to na kami. O amon teod to saging nga hinog. Padisan ham hipon. Usos utak bulan mga ulo pa na ulo pagod na lain nga akbulad sos ini baga sige okay gihapon basta importante baga makaraos-raos yan nga udto hit kagutuman. So baga namula ay nagatakin na kaon takparot. Pero kay baga itak gusto nga baga insakit sulit taktiyan. May anagad kanon. Mula gyap ini nga sura. O gabay nala kita hini nga saging nga hinog. Padisan hini nga hipon. O solve iton paniod to. Amo kadlad to. Damo nga salamat. Hit iyo pagkita hit akon vlog. Bye-bye.